इमरान रियाज साहब की क्या आने वाले वक्त में दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है? इमरान रियाज के बाहर जाने के 80 से 90% चांसेस भी मौजूद हैं। तो इमरान रियाज साहब की वक्ती तौर पे तो सेहत प्रॉब्लम में है। इमरान रियाज साहब का सहाफ़ी मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? तो बात जो है, ये कार्ड जो होता है डर डर के गुजारने का है। 3 सहाफ़ियों की ये टीम तैयार होगी जो प्रोग्राम करेगी। इमरान रियाज साहब क्या सियासत में आने के चांसेस नज़र आते हैं? इमरान साहब जो हैं ये कोई ऐसी सहाफ़ती तंजीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। देखते हैं जी, क्या इमरान रियाज साहब को किसी डील के तहत रिहा किया गया? इस डील में पाकिस्तान से बाहर सेटल होना शामिल है। अस्सलामुअलैकुम। डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ मशहूर व मारूफ शख्सियत दाऊद साहब मौजूद है, जो साइकिक रीडर भी है, टैरो कार्ड रीडर भी है और पामिश भी है। इनके साथ मज़ीद हमने दीगर प्रोग्राम्स किए हैं। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस इसकी सही साबित हुई हैं। इन्होंने कहा था कि इमरान रियाज खान साहब ज़िंदा है और वो ज़िंदा रहे और वो बाज़ियाब भी हो गए। आज अपनी बीवी बच्चों के दरमियान में वो मौजूद है और उसी टॉपिक के हवाले से चंद ऐसे सवाल इनसे जानेंगे और वो भी इनकी अपनी राय को साइड पर रख कर टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक जानेंगे कि क्या दोबारा उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है, क्या दोबारा से वो गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान छोड़कर बाहर किसी मुल्क में भी वो सेटल हो सकते हैं। तो लिहाजा दाऊद के पास चलते हैं और जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुबारक हो जी, आपने जो भी प्रेडिक्शंस दी थी वो सही साबित हुई है। इमरान रियाज खान साहब के बारे में लोग बड़े परेशान थे कि पता नहीं वो हयात भी हैं या नहीं भी हैं। सही सलामत वो अपने बीवी बच्चों के दरमियान, अपने घर वालों के दरमियान में मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। और हमने 12 बार इस बात की प्रिडिक्शन दी कि इमरान रियाज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा भी हैं। और उस वक़्त सहाफ़ी बरादरी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इस बारे में कि शायद इमरान रियाज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा रखा। उनके जो है बच्चों की दुआएं जो है वो रंग लाईं और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो बात आगे चलेगी वो तो डीलिंग के तहत ही चलेगी। इमरान रियाज को ये नहीं आप कह सकते कि वो दोबारा पकड़े नहीं जाएंगे। इमरान रियाज साहब के लिए अभी भी पकड़े जाने के चांसेस मौजूद हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं या कोई डीलिंग से हट के बात होती है, तो इमरान रियाज साहब को जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि इमरान रियाज के बाहर जाने के 80 से 90% चांसेस भी मौजूद हैं। बेहतर हो गया। अच्छा दाऊद साहब, ये तो आपने अपनी राय दे दी, लेकिन अब हम जानेंगे टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक कि सेहत की हम बात जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने पहले प्रोग्राम में कहा था कि उनकी जो सी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा नासाज है। जिंदा तो वो है लेकिन उनकी वो हालत नहीं है कि वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों का सामना कर सके। अगर उनकी अब कंडीशन के बारे में जानना चाहे, क्योंकि हमारे सीनियर सहाफ़ी बरादरी और जितने भी उनके दोस्त हैं वाल वहाँ पर गए हैं और उनकी अगर तबीयत देखी है, ना उनसे ज़्यादा बोला जाता है, ना उनसे ज़्यादा चला जाता है, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, ये तबीयत के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या वो रिकवरी पॉसिबल है उनकी? देखते हैं जी इमरान रियाज साहब की सेहत कैसी रहेगी। तो इमरान रियाज साहब की वक्ती तौर पे तो सेहत प्रॉब्लम में है और इसको रिकवर होते होते तकरीबन 3 से 5 हफ्ते लग सकते हैं, मगर ये बड़े तेज़ी से रिकवर होंगे और बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो सेहतयाब हो जाएंगे। बेहतर हो गया। दाऊद जी, मुझे ये बताइएगा कि टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक हम इमरान रियाज खान साहब के बारे में ये जानना चाहेंगे कि उनका सहाफ़ती मुस्तकबिल कैसा होगा। क्या उनके दबंग एंट्री होगी या फिर वो इसी तरह से दब के अपने सियासी मुस्तकबिल को रोशन करते रहेंगे? इमरान रियाज साहब का सहाफ़ी मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? तो ये आपकी बात ठीक है, बहुत प्रेशर होगा इमरान रियाज साहब के। और बात जो है, ये कार्ड जो होता है डर डर के गुजारने का है। अपने मुंह से अल्फाज ऐसे निकालेंगे कि कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होगी, यानी कि 3 सहाफ़ियों की ये टीम तैयार होगी जो प्रोग्राम करेगी और वहाँ पे इनको थोड़ा सा हौसला मिलेगा, कुछ इस तरह के मामलात मिलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रेशर अभी बाकी रहेगा। आपके टैरो कार्ड क्या कहते हैं? क्या वो अपनी सियासी जमात बनाएंगे या फिर किसी सियासतदान को ज्वाइन करेंगे या सहाफ़त में ही अपनी ज़िंदगी रोशन रखेंगे? देखते हैं जी, इमरान रियाज साहब का जो है कोई सियासत में है कोई हिस्सा, तो एक ही कार्ड से देखते हैं इमरान रियाज साहब क्या सियासत में आने के चांसेस नज़र आते हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ آتے ہیں جناب. اور عمران ریاض صاحب جو ہے سیاست میں یہ اس طرح کی ان کی ہوگی کہ انرجی کے سیاستدان ان کے آگے پیچھے ہوں گے کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں. آفرز آئیں گی لیکن عمران ریاض صاحب جو ہے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر پائیں گے ابھی کچھ عرصہ. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں 3 سے 4 سال یا 3 سے 4 ماہ یہ اس طرح کا بھی سچویشن ہے, یہ ویٹ کریں گے, ڈیلے کریں گے, اس کے بعد ان کی انٹری آنے والے وقت میں سیاست میں ہوگی. ابھی نہیں مگر سیاست میں یہ جائیں گے, ابھی وقت ہے, ابھی ذرا تھوڑا سا ویٹ نظر آتا ہے. لیکن ایک بات اور بھی طے ہے کہ شاید عمران صاحب جو ہیں یہ کوئی ایسی صحافتی تنظیم انٹروڈیوس کروائیں گے, اور یہ پریڈکشن میری آپ نوٹ رکھیے گا, جس کی کمانڈ جو ہے عمران ریاض صاحب کریں گے, جو صحافت کو تحفظ دینے کی کوئی ایسی بنیاد ہوگی جس میں جو ہے بڑے بڑے صحافی بھی شامل ہوں گے. اور جب کسی صحافی کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا اور جب کسی صحافی کو پکڑنے کی کوشش ہوگی تو یہ ایک ایسی مضبوط قسم کی تنظیم سازی بنے گی جو کہ صحافیوں کے تحفظ کی ضمانت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا کچھ اس طرح کا رخ مجھے عمران ریاض صاحب کا نظر آتا ہے, اور اس کے پیچھے بڑی زبردست قسم کی سپورٹ بھی ہے. بہتر ہو گیا داؤد صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج کل کے جو سیاسی گرما گرمی ہمیں نظر آتی ہے, پکڑ دکڑ نظر آتی ہے, ادھر سے آپ رہا کر دیتے ہیں, ادھر سے ضمانت منظور ہو جاتی ہے, ادھر سے پھر دوبارہ گرفتاری ممکن ہو جاتی ہے, عدالت ریلیز کر دیتی ہے, پولیس پھر گرفتار کر لیتی ہے. اگر عمران ریاض خان صاحب کی بات کی جائے تو کیا ان کی جو گرفتاری ہے دوبارہ ممکن ہے؟ ٹیرو کارڈ کا علم کیا کہتا ہے؟ تو دیکھتے ہیں جناب کہ عمران ریاض صاحب کی کیا آنے والے وقت میں دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے. تو چانس ہے لیکن کم چانس ہے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو نہیں گرفتار کیا جا سکتا. چانس ہے اور دوبارہ تفتیش کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے. بہتر ہو گیا داؤد صاحب, آخری سوال آپ سے عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا کوئی ڈیل کے تحت خان صاحب کو ریلیز کیا گیا ہے؟ کیا عمران ریاض خان کو کسی باہر کے ملک میں جانے کی آفر کروائی گئی ہے, یا پھر وہ پاکستان میں ہی رہ کر اپنا مستقبل دیکھتے ہیں جی کیا عمران ریاض صاحب کو کسی ڈیل کے تحت رہا کیا گیا؟ جی خفیہ ڈیل ہوئی ہے, 2 سے 4 باتوں کے اوپر بات ہوئی ہے اور اسی ڈیل کے تحت رہا کیا گیا ہے. کیا اس ڈیل میں پاکستان سے باہر کسی ملک میں سیٹل ہونا ہے؟ کیا اس ڈیل میں پاکستان سے باہر سیٹل ہونا شامل ہے؟ اس کے بارے میں ابھی تحفظات ہیں. یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ان کو باہر جانا چاہیے, مگر انہوں نے اس بارے میں تحفظات اس طرح کے کہ بات چیت ایسی ہوگی کہ اداروں کے اوپر بات نہ ہو. اداروں کے بارے میں اگر یا اس کے بارے میں اگر ان کے تحفظات یا اداروں کے تحفظات ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں پھر تو سمجھ ہے, نہیں تو اس بارے میں ابھی بات چیت جو ہے اس کا حصہ ہے. اور اگر عمران ریاض صاحب کو 2 سے 3 ہفتے یا 2-3 مہینے دیکھا جائے گا, ان کی کارکردگی کیا ہے, ان کی گفتگو کیسی ہے اور یہ بات چیت کس طرح کی کرتے ہیں, کیا یہ اداروں کے اوپر تو نہیں بات کرتے یا کوئی اس طرح کی صحافی لینگویج تو نہیں استعمال کرتے جس سے اداروں کا جو ہے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے تو پھر ان کو اس بارے میں تحفظات جب تک کلیئر نہیں ہوں گے, ابھی یہ بات چل رہی ہے باہر جانے کی. بہتر ہو گیا ناظرین, داؤد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ سیکشن پہ لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.